देखो आस भारत में आमर भारतर भूमिरूप आम पढ़ुले या पूर्व है आम भूमिरूप आरंभ करवा है भारतर प्राकृतिक विभाग है भारतर विभिन्न प्रकार भूमिरूप दृष्टिगोचर हुए देखा जाए आ विभिन्न जगह कौटी पर्वत कौटी पहाड़ कौटी मालभूमि कौटी समतल भूमि कौटी मरुभूमि नुह कि जमी आम उत्तर पटे हिमालय पर्वतमाला अच्छी एपट तार दक्षिण को उत्तर पटे आमर कौन गांगेय समतल अंचल अच्छी तापर उपकूलवर्ती समतल अंचल अच्छी केंद्रीय मालभूमि अंचल अच्छी पश्चिम मरुभूमि अच्छी ये भारत विभिन्न प्रकार भूमि रूप देखा जाए जमी द्वीप द्वीप अच्छे आरब सागर रे बंगोपसागर है हिमालय पर्वतमाला भारत उत्तर सीमा निर्धारण करे उत्तर पटे किए हिमालय पर्वतमाला अच्छी है यार अधिकांश श्रृंग वर्ष सारा श्रृंग माने कौन अधिकांश उच्च अंचल श्रृंगटा बरफ रहे बरफ पूर्ण रहे वर्ष सारा आउ हिम आलय आलय माने घर हिम माने बरफ बरफ घर बोली कहुए है बरफ घर बोली कहुए आउ चारोटी समांतराल पर्वत श्रेणी की हिमालय गठित अच्छे हिमालय गोटे पर्वत श्रेणी नुह चारिटा समांतराल समांतराल एमती ये चारिटी समांतराल पर्वत श्रेणी की नहीं यहाँ गठित जमीक प्रथम हूँ ट्रांस हिमालय प्रथम हूँ कौन ट्रांस हिमालय तापर उच्च हिमालय तापर जहाँ कि हिमाद्री भी कहते क्षुद्र हिमालय बा हिमाचल है ये है शिवालिक कौन शिवालिक आमर पता ट्रांस हिमालय तापर उच्च हिमालय बा हिमाद्री तापर मध्य हिमालय बा शिवालिक कौन शिवालिक बा क्षुद्र हिमालय कहती तापर है सॉरी हिमाचल तापर शेष को रहा शिवालिक ताले ट्रांस हिमालय तापर हिमाद्री तापर हिमाचल तापर शिवालिक ये चारोटी कौन ट्रांस हिमालय हिमाद्री हिमाचल आउ शिवालिक ये चारि भाग में विभक्त ट्रांस हिमालय जम्मू काश्मीर उत्तर पश्चिम अंचल जम्मू काश्मीर उत्तर पश्चिम अंचल यहाँ कहुए ट्रांस हिमालय कौन कहुए ट्रांस हिमालय है उत्तर पश्चिम अंचल के2 बा गॉडविन ऑस्टिन ये के2 बा गॉडविन ऑस्टिन ये जो है बड़ा काराकोरम के2 गॉडविन ऑस्टिन है के2 बा गॉडविन ऑस्टिन ये के2 है के2 बा गॉडविन ऑस्टिन श्रृंग ये अच्छे है ये अच्छे है यह पृथ्वी यह हिमालय उच्चतम पर्वत श्रेणी भितर गोटे है आउ के2 बा गॉडविन ऑस्टिन हूँ पृथ्वीर द्वितीय उच्चतम श्रृंग एवरेस्ट हूँ सबुठार उच्चतम श्रृंग के2 बा गॉडविन ऑस्टिन हूँ द्वितीय उच्चतम श्रृंग है बस आस ए पृथ्वीर उच्चतम श्रृंग एवरेस्ट भी अच्छी कौटी अच्छे ना आमर ट्रांस हिमालय एरिया है ये उच्चतम श्रृंग कौटी अच्छे ना एवरेस्ट अच्छी कौटी अच्छी आमर भारत भारतर जो हिमालय अच्छी से आमर एवरेस्ट ना एवरेस्ट कौन अच्छी ना नेपाल आ चीन रे कौन नेपाल आ चीन रे अच्छी आमर एवरेस्ट श्रृंग अच्छी है आ एवरेस्ट समत अनेक गुड़े उच्च गिरिशृंग ए अच्छी गुड़े कांचनजंगा नंदा देवी है ये गुड़िए छोट बड़ गुड़िए उच्च श्रृंग रही कांचनजंगा हूँ आम भारतर उच्चतम श्रृंग कांचनजंगा हूँ कौन ना ये नहीं देख नंदा देवी लक्ष्य कर भीमकोट भीममेट है धौलीगिरी धवलगिरी है कांचनजंगा ये कांचनजंगा देख ये कांचनजंगा ये कांचनजंगा हूँ सबुठार उच्चतम श्रृंग कौन भारत में हिमालय ताले सबुठार उच्चतम श्रृंग हूँ पृथ्वीर एवरेस्ट जोटा कि नेपाल में अच्छी द्वितीय उच्चतम श्रृंग हूँ के2 बा गॉडविन ऑस्टिन जोटा ट्रांस हिमालय अच्छी आउ भारत में हिमालय सबुठार उच्चतम श्रृंग हूँ कांचनजंगा कौन कांचनजंगा है कांचनजंगा मैप्रे देखिए कांचनजंगा आउ सिक्किम में अवस्थित कांचनजंगा अन्य एक उच्चतम श्रृंग उच्च हिमालय दक्षिण को क्षुद्र हिमालय बा मध्य हिमालय अच्छे जहाँ हिमाचल कहुए कौन कहुए हिमाचल कहुए है यार उच्चता उच्च हिमालय ठार टे कम हिमाचल प्रदेश राजधानी भारत हिमाचल प्रदेश राजधानी कौन शिमला कौन शिमला हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला शिमला एवं भारतर एक प्रमुख शैलनिवास शिमला यही पर्वत श्रेणी अच्छी प्रति वर्ष लक्ष लक्ष पर्यटक ये शैलनिवास को शैलनिवास कौन ना खरा दिने शैल माने पहाड़ पहाड़ ऊपर रहा है पर्वत पर रहा खरा खरा प्रबल ग्रीष्म प्रभाव हुए भारत में से ग्रीष्म प्रभाव रक्षा पाइबा किसी लोक कौन खरा दिने ये शैलनिवास को आसती है
ଭାରତର ଅନ୍ୟ 5ଟି ଶୈଳନିବାସ ନାଁ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଡେରାଡୁନ ମୁଖ୍ୟ କେଉଁଠି ଡେରାଡୁନ ଏଠି ଡେରାଡୁନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା ଡେରାଡୁନ ଅଛି ହେଲା ଡେରାଡୁନ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଡେରାଡୁନ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଶିବାଲିକ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି ଶିବାଲିକ ପର୍ବତମାଳାରେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ ତାପରେ ହେଲା ହିମାଦ୍ରି ହିମାଦ୍ରି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ତାପରେ ଆସିଲା ହିମାଚଳ ହିମାଚଳରେ କିଏ ରହିଲା ନା ଗୁଡ଼ିଏ ଶୈଳନିବାସ ଅଛି ଯେମିତିକି ସିମଲା ତାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିଲା ଶିବାଲିକ କ'ଣ ଶିବାଲିକ ଏଇଟା ସବୁଠୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଡେରାଡୁନ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଡେରାଡୁନ ହେଲା ଡେରାଡୁନ ଶୈଳନିବାସ ଅଛି। ତାହେଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଭାରତର ସମତଳଭୂମି ଅଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଭାରତର ସମତଳଭୂମି ଅଛି ଯାହାକୁ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳଭୂମି କୁହାଯାଏ ବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳଭୂମି କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଏହାର ଉପନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ମାଟିରେ ଏହା ତିଆରି ହେଲା। ଏହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁନ ହେଲା। ଆଉ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ହେଲା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏ ତିନିଟା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହାର ଉପନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ରହିଲା ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କିଏ ରହିଲେ ନା ପଞ୍ଜାବ କ'ଣ ହେଲା ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ହେଲା ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମର ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଏହା ଅଧିକ ଉର୍ବର ଏବଂ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଭଲ ଚାଷ ଏଠି ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଏଠି ଅତ୍ୟଧିକ ବହୁତ ଲୋକ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମରେ ବୃହତ୍ ଭାରତୀୟ ମରୁଭୂମି ଅଛି। ଏହି ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ଲେଖାଯାଇଛି ବୃହତ୍ ଭାରତୀୟ ମରୁଭୂମି ଲେଖାଏନି ବୃହତ୍ ଭାରତୀୟ ମରୁଭୂମି ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମିଟା ବୃହତ୍ ଭାରତୀୟ ମରୁଭୂମିର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତାପରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି ହେଉଛି ଥର୍ ହେଲା। ସିଏ କହୁଛି ଭାରତର ବୃହତ୍ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଅଂଶ କିଏ ଥର୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଅଛି ଏଠି ବଡ଼ ଗଛ ବର୍ଷା ନ ହୁଏନି ତେଣୁ ବଡ଼ ଗଛ ଏଠି ଦେଖାଯାଏନି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ ବେଶୀ ହେଲା ସିଜୁ ନାଗଫେଣି ସପ୍ତଫେଣି ବବୁଲ ଏସବୁ ହେଲା। ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳର ଦକ୍ଷିଣରେ ମାଳଭୂମି ଅଛି। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ହେଲା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଏହା ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଟା 3 କୋଣିଆ ଏଇଟା କ'ଣ 3 କୋଣିଆ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର। ଏହାର ଭୂମିରୂପ ଅସମାନ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କୋଉଠି ହେଲା ଏହା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଢାଲୁ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ପୂର୍ବକୁ ଢାଲୁ ବା ଗଡ଼ାଣିଆ ହେଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗଭୀର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଏହି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆରାବଳୀ ଅଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ଆରାବଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଥିବ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଏଠି ଆରାବଳୀ ହେଲା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପର୍ବତମାଳା ଏମିତିକି ହିମାଳୟଠୁ ବି ପୁରୁଣା ହେଲା। ଆଉ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁରୁ ଶିଖର ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଏହାର ଆରାବଳୀର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚତମ ପାହାଡ଼ ହେଲା। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଥିବ ସାତପୁରା ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଦେଖିଦିଏ ଏପଟେ ଏଠି ବିନ୍ଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଠି ବିନ୍ଧ୍ୟ ହେଲା ତାପରେ ସାତପୁରା କ'ଣ ଏଠି ବିନ୍ଧ୍ୟ ହେଲା ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏବଂ ସାତପୁରା ସେଇଠି କ'ଣ ନା ଏହାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏବଂ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ମାନେ ପଶ୍ଚିମରୁ ବିସ୍ତୃତ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼ିକି ଏମିତି ଅଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ। ଆଉ ନର୍ମଦା ତାପ୍ତି ନଦୀ ଏହା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗସ୍ତ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନର୍ମଦା ଏଠି ଦେଖ ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି ଏହି ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏବଂ ସାତପୁରା ପର୍ବତର ଗସ୍ତ ଉପତ୍ୟକାରେ ଯାଇଛି ହେଲା। ଏଠି କେଉଁଠି ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି ଆରବ ସାଗର ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗିକି ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାକୁ କିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ କହନ୍ତି ସହ୍ୟାଦ୍ରୀ କ'ଣ କହନ୍ତି ସହ୍ୟାଦ୍ରୀ କହନ୍ତି। ଆଉ ବାଲସୁବାଇ ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ବାଲସୁବାଇ ହେଲା। ସେମିତି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏହାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅଛି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପୂର୍ବ ପଟେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେଓମାଳି ହେଲା ଏଇଠାରେ ଅଛି ହେଲା।
उभय पर्वतमाला दक्षिण में नीलगिरी पर्वतमाला ठारे मिशिଛନ୍ତି देख पश्चिम घाट पर्वतमाला एमती आसला पूर्व घाट पर्वतमाला एमती आसले मिसिकी नीलगिरी ठारे तमिलनाडु नीलगिरी ठारे मिशिଛନ୍ତି कौन नीलगिरी पर्वतमाला सागे मिशिଛନ୍ତି है दोदाबेता यार उच्चतम शृंग दोदाबेता यार सब उच्चतम शृंग पश्चिम घाट पर्वतमाला अधिक उच्च और पूर्व घाट पर्वतमाला कम उच्च पश्चिम घाट पर्वतमाला निरवच्छिन्न माने कौन लगी रही देख लक्ष्य कर लगी रही कि पूर्व घाट पर्वतमाला निरवच्छिन्न नुह मझे कौन नदी उपत्यका सब अच्छे देखो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी एम नदी उपत्यका सब अच्छे है तेणु यह निरवच्छिन्न नुह ये छाड़ छाड़ी कौन कि है आ दक्षिण भारत मालभूमि अति पुराणा कठिन शिला तैयारी बहुत पुराणा पृथ्वी आरंभ बेल पृथ्वी सृष्टि बेलर पूरा पुराणा शिला तैयारी मालवा छोटनागपुर बस्तर तेलंगाना डेक्कान बुंदेलखंड बागेलखंड सिलिंग इत्यादि मालभूमि यार अंतर्गत ये मालवा देख मालवा है बागेलखंड है सिलिंग एपटे है ये सब मालभूमि यार अंश है आई मालभूमि लुहापथर मांगानीज क्रोमाइट बक्साइट आउ कोयला भली अनेक प्रकार खनिज पदार्थ मिले आ पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम पूर्व घाट पर्वतमाला पूर्व पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम एठिक पूर्व घाट पर्वतमाला पूर्व कौन उपकूल अंचल अच्छी कौन अच्छी उपकूल अंचल पूर्व घाट पर्वतमाला पूर्व पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम कौन अच्छी ना उपकूलवर्ती समतल भूमि अच्छी आउ या भर देखिए पूर्व घाट पर्वतमाला समतल भूमिटा पूर्व समतल पूर्व तट समतल भूमिटा बेसी चौड़ा कौन प्रशस्त बा चौड़ा किंतु पश्चिमस्थ समतल भूमि एत चौड़ा नुह एटा अणओसारिया कौन अणओसारिया है अधिकांश नदी आमर पूर्व बंगोपसागर पड़ते भारतर अधिकांश दाक्षिणात्य नदी गुड़िक दक्षिण भारत नदी गुड़िक कौटी पड़ते ना बंगोपसागर है आम तुम कौन मानचित्र कि राज्य गुड़ा तुम देख है बंगोपसागर और आरब सागर दुईटा द्वीपपुंज अच्छी बंगोपसागर आमर अच्छी कौन अंडमान निकोबर द्वीपपुंज और आरब सागर कौन अच्छी लाक्षा द्वीपपुंज कौन लाक्षा द्वीपपुंज है दुईटा द्वीपपुंज अच्छी प्रथम हूँ लाक्षा द्वीप देखा यहाँ आरब सागर अच्छी ये है आरब सागर अवस्थित यह प्रबाल द्वारा प्रबाल मान शामुका भली जीव मान द्वारा मला शामुका भली है जीव मान द्वारा सृष्टि गठित आ केरल उपकूल ठार केरल यहाँ केरल देख ये केरल यहाँ अल्प दूर यहाँ केरल ठार अल्प दूर लाक्षाद्वीप अच्छे है काभारती हूँ यार राजधानी हूँ कौन काभारती ये काभारती लिखानी काभारती है आ बंगोपसागर अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अच्छी है यार आग्नेय शिला द्वारा गठित यहाँ कौन आग्नेय शिला पृथ्वी सृष्टि बलर आग्नेय शिला द्वारा तैयारी एगुड़िक मुख्य भूखंड से अनेक दूर अच्छी ये मुख्य भूखंड भारत यार बहुत दूर अच्छी किए अंडमान निकोबर द्वीपपुंज है पोर्ट ब्लेयर यार यही द्वीप समूह राजधानी यार राजधानी किए पोर्ट ब्लेयर ये पड़े देख पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अंडमान निकोबर द्वीपपुंज पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर कौन पोर्ट ब्लेयर यार राजधानी है यही द्वीपपुंज केतक द्वीपपुंजर केतक द्वीप 2004 मसीह सुनामी द्वारा कौन क्षतिग्रस्त होता है बहुत लोग मरी जाते है सुनामी द्वारा क्यों द्वीप गुड़िक विशेष क्षतिग्रस्त होता है खबर कागज क्या लोक पचारिक बुझा है तापर कौन है भारत में अनेक गुड़े नदी अच्छी अनेक गुड़े बड़ बड़ नदी अच्छी से गुड़िक बर्तमान देख भारत बड़ बड़ नदी बहुत गुड़ी अच्छी से गुड़िक आम दी भाग करा प्रथम हूँ उत्तर भारत नदी तापर दक्षिण भारत नदी दी भाग भीत करा उत्तर भारत नदी गुड़ी मध्य गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र है सिंधु ये सब मुख्य नदी आई नदी गुड़िक से अधिकांश उपनदी ये नदीर प्राय उपनदी हिमालय बाहरी कौटी हिमालय बाहरी तेणु वर्ष सारा ए जल प्रवाहित हुए तेणु ताको कौन कहे है वर्षा दिन वर्षा जो जल हुए खरा दिन बरफतर जो ये जल प्रचुर जल मिसे तेणु ये नदी गुड़िक मुहाण त्रिकोणभूमि सृष्टि कर कौन सुंदरबन त्रिकोणभूमि कौन सुंदरबन त्रिकोणभूमि सृष्टि है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिसिकी आ नदी गुड़िक चिरस्रोता अर्थात वर्ष सारा ए पानी रहे और सुनाव्या ए डंगा हरिका वर्ष सारा जापे सुनाव्या है
ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରବନ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଯେଉଁଟା ଜୁଆରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟାକୁ ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କେହି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ଏଠି ପାଣି ରହେନି ହେଲା, କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ରହେ, ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପାଣି ପାଆନ୍ତି, ମାନେ ବନ୍ୟା ପୃଷ୍ଠ ଆଉ କୁହନ୍ତି ବନ୍ୟା ପୃଷ୍ଠ। ତା ଭିତରେ ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ହେଲା, ଏସବୁ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ନଦୀ। ଗୋଦାବରୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଗୋଦାବରୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ କ'ଣ ଗୋଦାବରୀ। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କାବେରୀ ନଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି, କେବଳ କାବେରୀ ନଦୀଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଚିରସ୍ରୋତା, ଏଇଟା ହେଲା ଚିରସ୍ରୋତା, ବାକି କେହି ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ବନ୍ୟା ପୃଷ୍ଠ, ବର୍ଷ ସାରା କେବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଆସିବ। ତାପରେ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ନଦୀ, ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ମହାନଦୀ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ତିଆରି ହୋଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଭାରି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ, ଆଉ ଏଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବି ଅଧିକା। ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବନ୍ୟା ଆସେ ନୁହଁ ହେଲା, ଆଉ ବନ୍ୟାରେ କେତେକ ବହୁତ ଜନଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଆମର ବେଶୀ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା 2008 ମସିହାରେ ବନ୍ୟାରେ ବିହାରର କୋଶି ନଦୀ ତା'ର ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ତା'ର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀରେ ପ୍ରଳୟ କରି ବନ୍ୟା ବି ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟା କେବେ କେବେ ଆସିଥିଲା ପଚାରିକି ବୁଝିବା, ବା ଆମେ ୟା ପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ନଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାୟ ନଦୀଙ୍କ ଉପରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀର ହୀରାକୁଦଠାରେ କ'ଣ ହୀରାକୁଦଠାରେ ହେଲା, ହୀରାକୁଦଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏକ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅଛି ହେଲା, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଏମିତି ସବୁ ନଦୀ ପ୍ରାୟ ନଦୀରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବା ହେଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତୁମେ ଆକୁ ପଢ଼ିବ, ମ୍ୟାପ୍ ପେନ୍ ଦେଖିବ, ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମାନଚିତ୍ରରେ କହିଛି ସେଇଭଳି ବାହାର କରି ମୋତେ ଦେବ ହେଲା। ରାଜଧାନୀ ଦେଖିବ, ସବୁ ଦେବ ହେଲା।